तिरंगे के बारे में मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये हमारी मुल्क का इज़्ज़त है, ये हमारी कौम की इज़्ज़त है और इसी से हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तिरंगा आज हाथ पे लिए हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। बहुत ज़्यादा कि आज हमें लग रहा है रियली में कि हम इंडिया के बाशिंदे हैं। इससे पहले हम नहीं लेते थे तिरंगा हाथ में, लेकिन आज जब ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हम भी इंडिया के सिटीजन हैं। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, बच्चे, बूढ़े और जवान इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये सेलिब्रेशन जो करने का तरीका है, सबसे पहले इसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं। अगले साल तीसरा साल मनाते हुए सुपर एटमी पावर आखिरी जंग 71 में लड़ी। सच ये है कि मकबूजा कश्मीर हमसे छीन के ले गए। सोशल मीडिया पे 1 मिनट की खामोशी पे जुमे के रोज 10 मिनट से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क के अजीज की बात करें, वतन अजीज की, जरखेज जमीन, चारों मौसम, बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, दरिया, गर्ज, हर नेमत होने के बावजूद यहाँ सब अच्छा क्यों नहीं है? हमारा वतन मुश्किलात के भंवर में क्यों फंसा हुआ है? मुल्क का मजमूई कर्जा 67,525 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गया और क्यों पहुंचा? हर शहरी इस वक्त 2,80,000 रुपए का मकरूज कैसे हुआ? देश का तिरंगा आपके हाथ में है तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देश का तिरंगा अपने हाथ में, इसमें एक अलग ही जज्बा उठता है दिल में। और हम अपने मुल्क में भाईचारा, हुब्बुल वतनी और प्यार और मोहब्बत का जज्बा पहुंचाना चाहते हैं। खत्म होना तो दूर की बात है नहीं। और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बचपन से पढ़ाया गया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरी शारग है। आजाद होगा भारत के तसल्सल से जुल्म से कि नहीं? हाँ या ना? हमारी फौज को दुनिया मानती है, एटमी पावर भी हमारी है, लेकिन हमारे शारा काट के वो ले गया, लेकिन हम बयाना तक महदूद है। हम सड़कों का नाम कश्मीर रख देते हैं। मैंने फुटेज दिखाए, वो इस्लामाबाद में हमने बैनर लगा दिए कि जैसे मोदी पढ़ेगा तो वो कश्मीर देगा। ये देखें जरा, ये इस तरह तो मैं नहीं कह रहा कि ये हारन बजा रहे हैं हम कि जी उसके लिए हारन बजाएं। तो अच्छा, सब हारन बजाने की आवाज से मोदी का मकबूजा कश्मीर छोड़ देगा? मुझे बचगाना बातें लग रही है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है। 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं। उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं। एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफी है या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? यानी चीजों को मजीद क्लियर होना चाहिए। अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहां चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफी नहीं है और इससे अब हम भी कोई दूर नहीं हुआ। तो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, हर घर तिरंगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया की यूनिटी को पूरी दुनिया में शो करता है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं? जज्बा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये खाली इंडिया में नहीं, मैं बेसिकली यूएई में मुकीम हूँ, और जब भी उनका 2 दिसंबर आता है, उनका नेशनल डे आता है, तो हर जगह पे ये जो है वो करते हैं, अपनी फ्लैग्स लगाते हैं। हमारे भी है वो जोश जज्बा, लगाते हैं तो ये इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सतह पे इसको करना चाहिए। जिस तरह एक शजरकारी की मुहिम होती है, इसी तरह पोलियो की मुहिम है, इसी तरह जब हमारा ये नेशनल डे पास आता है या जब ये 14 अगस्त, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ मीन के 1 अगस्त को जो है वो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये पूरा महीना तकरीबन चलता रहना चाहिए। इसी तरह के हर घर, हर छत, हर काम की जगह पे, हर दफ्तर के ऊपर जो है वो कौमी जो है वो झंडा लहराए।
اور یہ جو ہے وہ اور اسی سے جو ہے ہماری جو ہے وہ بقا ہے ہمارے بچے. آج میں آیا ہوں بیسیکلی جس طرح میرے والد صاحب آیا کرتے تھے میرے لیے جھنڈا لینے, آج میں اپنے بچوں کے لیے لینے آیا ہوں. تو یہ کہ ان کی بھی اسی میں جو ہے وہ ہوگی کہ بھائی یہی جو ہے ہم پاکستانی ہیں اور اسی سے آزادی کی قدر ہوگی, انہیں ایک آزاد ماحول میں رہنے کی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو انڈیا کا یہ جو کمپین ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے جی اگر دیکھا جائے نیشنلی دیکھا جائے تو یونٹی کے لحاظ سے بڑی اچھی کمپین ہے, کیونکہ ان کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں, بہت بڑی اسٹیٹس ہیں, اور میں تو باقاعدہ انڈینس کو جانتا ہوں اپنے جو یو اے میں رہتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ لینگویج کے ہیں, لیکن جب ان کی بات ہوتی ہے تو وہ ترنگا ان کا ایک ہی ہے, وہ انڈینس ہیں. ایٹ دی اینڈ دے آر من کے وہ ٹول کے, لیکن کسی بھی مذہب سے بھی جی, لیکن ہم جو ہے وہ اس ٹائم بڑے پھنسے ہوئے ہیں, ذات پات میں پھنسے ہوئے ہیں, سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں, پارٹیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, صوبوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جی میں پنجابی ہوں, میں بلوچی ہوں, اس میں ہم سب کو جو ہے وہ ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایجنڈا ہی جو ہے وہ ہماری پہچان ہے, اور اس کی جو ہے وہ کمپین ہونی چاہیے تاکہ اس پہ یونٹی کو پروموٹ, ہاں کہ ہم اس جھنڈے کے سائے کے تلے جو ہے نا وہ سارے ایک ہوں کم از کم. باقی بعد میں وہ سارے مذاہب صوبے اور پارٹیاں یہ بعد میں ہیں, یہ جھنڈا سب سے پہلے اس کے نیچے ہمیں جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک ایسی سوچ ایسی اویئرنیس جیسے انڈیا میں ہے کہ آپ نے خود آپ کے بقول آپ نے یہ بولا کہ وہ جو بھی ہوتے ہیں, کوئی سکھ ہوتا ہے, کوئی ہندو ہوتا ہے, یا کوئی کسی قبیلے سے کوئی کسی کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے, لیکن جب انڈیا کی بات آتی ہے وہ ایک جھنڈے کے نیچے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل پاکستان میں ایسے کیسے ہوگا؟ کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ بھائی ملک ایک علیحدہ چیز ہے, مذہب ایک علیحدہ چیز ہے, ذات ایک علیحدہ چیز ہے. جب ملک کی بات آئے گی تب ہم سب ایک ہوں. بالکل درست بات. اس میں یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ انیشیٹو لینا پڑے گا گورنمنٹ لیول پہ, کوئی ایسی جو ہے وہ ایسا کوئی انیشیٹو ہو, ایسی کوئی کمپین ہو, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ لیول پہ کمپین چلے جس میں کوئی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ غریب مستحق لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ, میں تو چلو یہ افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں یہ جو جھنڈا جو ہے نا آج کے دن میں افورڈ نہیں کر سکتے, دل ان کا کرتا ہے کہ بھئی ہماری بھی چھت پہ لے رہا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو, ایسا کوئی انیشیٹو لیا جائے کہ ہر چھت پہ, ہر مل کے یونین کونسل لیول پہ لوگ جائیں, اپنی یونین کونسل سے جھنڈے اٹھائیں اور آگے اپنی چھتوں پہ لگائیں, تاکہ ہر طرف جو ہے وہ سبز ہی سبز ہو اور پتہ چلے کہ یہ پاکستان ہے. زبردست, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں یہ ادھر یو اے میں رہے ہیں انڈینز جو ان کے ساتھ تھے وہ جیسے بھی ہیں جس طریقے سے بھی رہتے ہیں, لیکن جب ان کے ملک کی, جب ان کے کنٹری کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جو اچھا کام کرے گا اسے اپریشیٹ کریں گے تو ہی کل کو ہم بھی اچھا کرنے کے لائق ہوں گے. بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد آصف. کیا کرتے ہیں؟ میں جہاں پہ سیل میں نہیں کر رہا ہوں, 14 اگست کا سامان بیچ رہے ہیں. 14 اگست کا سامان بیچ رہے ہیں, جھنڈے وغیرہ. بتائیں مجھے کہ اس دفعہ بھی وہ جذبہ نظر آ رہا ہے لوگوں میں یا نہیں؟ جی پہلے کے مطابق تقریباً 50% جو ان سے عوام